राम 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 नमस्काराः सर्वेभ्यः हृत्पूर्वकं स्वागतम्। Welcome to Learn to Chant Sri Lalita Sahasranama Stotram. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामरिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका We had revised the first 50 shlokas yesterday. Let's continue from the 51st verse today. Hope the screen is visible now. दुष्टदूरादुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी. So I request the attendees to chant now. Srilata Bhagini. Namaste. That is the 51st verse. Yes, Bhagini.
दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता। उत्तमं, धन्यवादाः। गीता विनोद भगिनी। नमो नमः। राम राम राम। सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी। उत्तमं, धन्यवादाः भगिनी। लोपामुद्रा। Lopamudra, do you want to chant? सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया। Okay, can you repeat the second line? माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया। Okay, the last word Mahalakshmir Mrida Priya. It's not Mruda. Mrida Priya. Mahalakshmir Mrida Priya. महालक्ष्मीर् मृडप्रिया। उत्तमं, धन्यवादाः। पूर्णिमा भगिनी। नमस्ते। महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। शंकर नारायणन महोदय। राम राम भगिनी। राम राम। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी। धन्यवाद। महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता। उत्तमं, धन्यवादाः। ललिता भगिनी। राम राम राम। राम राम राम। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादाः। पार्वती भगिनी। नमस्ते भगिनी। अभी आंसर 58। चतुष्षष्टिपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता। वेल ट्राइड। चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्ट्युपचार चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या। धन्यवाद। धन्यवाद। रजनी भगिनी। Yes. मनु विद्या चंद्र विद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूपा चारुहासा चारु चंद्रकलाधरा। थैंक यू। भगिनी।
Sujata Bhagini, do you want to chant the 61st verse? Are you me? Namaste. Namaste Bhagini. Namaste. 56, 58, 59. 61st. Pancha Pretasanasina. 61st. Okay. Panchapretasanasina Panchabrahmaswarupini Chinmayi Paramananda Vijnana Ghanarupini. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavad. If we missed the 60th verse, I request Swati Bhagini, 60th verse. Charachara. चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा. धन्यवाद. Gopika Chauda Bhagini. नमस्ते राम 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 भगिनी. Ram Ram. ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका. Dhanyavadah Bhagini. धन्यवाद. I see the name as NVSP 2003. Please chant. Hello, am I audible? Yes, Ram Ram. Ram Ram Ram. Supta pragyatmika turya sarvavastha vivarjita srushtikartri brahma rupa gopri govinda rupini. Please repeat the first line, Bhagini. Supta pragyatmika turya sarvavastha vivarjita. Okay. Srushtikartri brahma rupa gopri govinda rupini. Pragyatmika. I could hear it as Pragyatmika. It is not Gya, but it is J and Nya. So just that. Dhanyavadah. Well chanted. Okay. Thank you. Ma'am? Yes. It's not there in English. Okay, yes. I will add it later. Shamyatam. Oh, it's come to this slide. Shamyatam. I'll do the correction later. Dhanyavadah. Okay. Amrita Bhagini. Amrita Vyasraj Bhagini. Yeah. Ram Ram Bhagini. Ram Ram. संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा. धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादः. सुष्मा भगिनी. नमस्कारम्. भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी. Do you want to repeat the second line, Bhagini? Yes, sorry. आसना भगवती पद्मनाभ सहोदरी. उत्तमं. धन्यवादाः. धन्यवादः. इवास्तिकर महोदय. हरि ओम. नमस्ते महोदय. नमस्ते. भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात. धन्यवादाः महोदय. पी के राजारामन् महोदय. नमस्ते.
आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविदायिनी निजाज्ञारूप निगम पुण्य बलप्रदा. Vidhayini and Phalaprada Mahapranas. So please pay attention. Otherwise, well chanted. Dhanyavadah. Thank you. Anumati Bhagini. श्रुति सीमंत सिंदूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिका. Well tried. There's no pause in between Bhagini since this is one word. Do you want to try again? Yeah, I'll try. श्रुति सीमंत सिंदूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिका. Okay. There is no stress on Shukti or Sha or Sa there. Sakala Sandoha Shukti Samputa Mauktika. Okay, I'll try. I'll practice. Yes, Bhagini. Dhanyavada. Umayal Bhagini. Ram Ram. Ram Ram Ram. पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादि निधना हरिब्रह्मेन्द्र सेविता. Okay, well tried Bhagini. Here there is a stress on Bakara there. Hari Brahmendra Sevita. Hari Brahmendra Sevita. Hari Brahmendra Sevita. Okay, this was better. Dhanyawad Bhagini. Ram Ram. Meena Bhagini. नारायणी नादरूपा नामरूप पवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता. Can you repeat the first line, Bhagini? Yes. Narayani Nadarupa Namarupa Pavavirjita Hrinkari Hrimati Hridya Heyopadeya Varjita. Yes. Here it's in the Nam. Rupa Vivarjita. Vivarjita. Yes, I could hear something different. Yes, please. Please repeat. Yes. I'll repeat it again. Narayani Nadarupa Namarupa Vivarjita Hrimkari Hrimati Hridya Heyopadeya Varjita. Yeah, okay, Bhagini. A slight variation in the tune, but still well chanted. Dhanyawada. Dhanyawada, Ram Ram. Ram. Anita Bhagini. Nina Rajaraj. Ram Ram. Ram. राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रजनीरमणीरस्य रणत्किङ्किणी मेखला. Yes, Bhagini. Second line, Ranjani. The first word is Ranjani. Okay. Ranjani Ramanirasya Ranatkinkini Mekhala. Okay. Mekhala, Kha is a Mahaprana. Please pay attention. Vadaha Bhagini. Well chanted. Okay. Dhanyavada. Endua. Meenakshi Bhagini. Ram Bhagini. Rama Rakendu Vadana Ratirupa Ratipriya
रक्षकरी राक्षसग्नि रमण लंपटा. Okay, some places the elongation, please focus on that. Rama, Rakendu Vadana, Rati Rupa, Rati Priya, Shakari, Rakshasagni, Rama. Rama comes first, Rama comes in the second line. Rama, Ramana, Lampata. Do you want to try again, Bhavini? Okay, ma'am. Rama, Rakendru Vadana, Rati Rupa, Rati Priya, Rakshakari, Rakshasagni, Rama, Ramana Lampata. Yeah, yes, good try. This is better. Rati Rupa and Raksha Kari. Please practice. Dhanyavadaha. Smita Bhagini. Yes, Kamya Kamalara Kamya Kamakar Kamakal Rupa Kadamba Kusuma Priya Kalyani Jagadi Kanda Karunarasa Sagara. Thank you, Ramya. Saudamini Bhagini. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Kalavati Kalalapa Santa Kadambari Priya Varada Vamanayana Varuni Madavihwala. Uttamam. Dhanyavadaha Bhagini. Dhanyavadaha. Avasarala Bhagini. I see the name as Avasarala. Yeah, namaste. Can you hear me? Yes, Namaste Mahodaya. Yeah. This is 75, right? Yes. Yeah. Vishwadhika Veda Vedya Vindhyachala Nivasini Vidhatri Veda Janani Vishnu Maya Vilasini. Nice try, Mahodaya. Please focus on the Mahapranas, otherwise very well chanted. Thank you. Dhanyavadaha. KVS Iyer Mahodaya. KVS Iyer Mahodaya, do you want to chant the 76th verse? Gopika Bhagini. I'm unable to mute, Bhagini. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. I can hear you, Bhagini. Gopika Bhagini, I can hear you. Please. Swarupa Kshetreshi Kshetra Kshetrajñapalini Kshaya Vruddhi Vinirmukta Kshetrapala Samarchita. I will lower all the hands which were raised. Anybody who wants to chant, who hasn't got a chance and who wants to chant, please raise your hands. Who hasn't got a chance today? Okay. I see the same names. Okay. And Jai Shri Bhagini. Vijaya Vimala Vandya Vandaru Janavatsala Vagvadini Vamakeshi
वह्नि मण्डलवासिनी। उत्तमं, धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। पद्मिनी भगिनी, you are on self mute. भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता पाषण्ड सदाचारप्रवर्तिका। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। Let's move to the 79th verse. Rama, Meena Rama Mahodaya. Yes, madam. Namaskaram. Namaste. Aprayatni santat samahaladana chandrika tarunitapasaradhya dhanumadhya tamobaha. Uttamam Bhagini, please focus on the Mahapranas, Tapasaradhya, Tanumadhya, and Tamopaha. I heard it slightly as Bakara, Tamopaha. Dhanyavadaha. Thank you. Yes. And there was a question whether it is Vahni or Vanhi. It is Vanhi Mandala Vasini in this shloka. Bhagwadini Vamakeshi, Vanhi Mandala Vasini. Okay. Lopamudra. Lopamudra, do you want to chant the 80th verse? Okay. Madam, can you teach me Chittis Tat Padalakshartha? Chittis Tat Padalakshartha. Is it correct? Yes, Bhagini. Chittis Tat Padalakshyartha. Chittis Tat Padalakshartha. Chidekara Sarupini. Swatmananda Lavibhuta Brahmadyananda Santatihi. Okay, I'll chant once, Bhagini. Please practice. Padalakshyartha Chidekara Sarupini Swatmananda Lavibhuta Brahmadyananda Santatihi. Chitistatpadalakshartha chidekarasarupini swatmanandalavibhuta brahmadyananda santatihi. Slight stress there. Bhuta By then I couldn't hold the breath actually. Okay, not a problem. Comes with practice. Dhanyawad. Yes. Anybody else who wants to chant, who hasn't got a chance and wants to chant? Bhuvana Bhagini. परा प्रत्यक्षिती रूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका. उत्तमं, धन्यवादाः. जयश्री भगिनी. कामेश्वर प्राणनाडी
कृतज्ञा पूजिता कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता. I say again. कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता. Okay, Uttamam Bhagini. Please focus on the places where we have to stress Kameshwara Prananadi. So such nuances. Otherwise, well chanted. Dhanyawada. Okay. Mani Mahodaya. Kritika Bhagini. Tejashri Bhagini. Yes, ma'am. Please chant this verse. Odhyana Pitha Nilaya. Yeah. Odhyanaapith Nilaya Bindu Mandalavasini Rahoyaga Maradhya Rahasthar Panatarpita. Okay. Do you want me to teach it once? Yeah. Yes, ma'am. Odhyana Pitha Nilaya. Odhyanaapith Nilaya Bindu Mandalavasini. Bindu Mandalavasini Rahoyagakramaradhya Rahoyagakramaradhya Rahastarpanatarpita. Rahastarpanatarpita. Okay, good try. Again in the first line, Odhyana. Yes. Can I chant once more, ma'am? Okay, yes. Odhyana Pitha Nilaya Bindu Mandalavasini Rahoyagakramaradhya Rahastarpanatarpita. Thank you, ma'am. Ma'am, can I chant once more, ma'am? Yes, sure. Thank you, ma'am. Odhyanaapith Nilaya Bindu Mandalavasini Rahoyagakramaradhya Rahastarpanatarpita. Okay. The recordings of these classes will be available on YouTube, so you could listen to them and practice more. With a lot of practice, we'll be able to chant it correctly. Is that okay? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Dhanyawadaha. Okay. Dhanyawadaha, ma'am. Thank you, ma'am. Dhanyawadaha. Sarabala Mahodaya or Sarabala N.V. Saraswati.
Okay. Seems like everybody has got a chance. I'll continue from here till the 100th verse. Sadyah prasadini vishwasakshini sakshivarjita षडङ्ग देवता युक्ता षड्गुण्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीमा महिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी सुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामाभावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता Let's stop here for today. Tomorrow we shall continue from the 101st verse till the 170th verse. And on Friday, we'll learn the rest of the remaining shlokas. And hope to see you all at class tomorrow, 6:30 p.m. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। धन्यवादाः। राम राम राम।